Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ananda Leela Maya Vigrahaya Hema Vadibhyo Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namaste. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudire Vedaramane Chaiva Purane Bharate Tatha Adavante Cha Madhye Cha Hari Sarvatra Giyate Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yad Kripatamaham Mande Shri Gurum Dinatarine Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Tiga Skanda Bhaktiga Vilas, text number 23. 23, yes. Srimad Bhagavatam, Skanda 3, bab 13, sloka 23. Yes. Iti mimam satastasya Iti mimam satastasya Brahmana sahasunuvi Brahmana sahasunuvi Bhagavan Yagya Purusho Bhagavan Yagya Purusho Jagar Jagendra Sannibha Jagar Jagendra Sannibha. Please repeat. Iti mimam satastasya Iti mimam satastasya Brahmana sasunubi Bhagavan Yagya Purusho Jaga Jagendra Sannibha. Come on. Prabhu ulangi. Iti mimam satastasya Satastasya Brahmana
Sunubhi Brahmana Sahasunubi Bhagavan Yagya Puruso Jagar Jagendra Sanibaha Iti Mimam Satastasya Brahmana Sahasunubi Brahmana Sahasunubi Bhagavan Yagya Puruso Bhagavan Yagya Puruso Jagar Jagendra Sanibaha Jagendra Sanibaha Iti mimam satastasya Iti Imam Satastasya Brahmana sasunubi Brahmana Sahasunubi Bhagavan yajna puruso Bhagavan Yagya Puruso Jagar jagendra sanibaha Jagendra Sanibaha Iti Imam Satastasya Brahmana Sahasunubi No mic. Bhagavan Yagya Puruso Jagat Jagendra Saniba Jagat Jagendra Sanibaha Imam Satastasya Brahmana Sahasunubi Bhagavan Yagya Puruso Don't play. Jagat Jagendra Saniba Imam Satastasya Imam Satastasya Brahmana Sahasunubi Bhagavan Yagya Puruso Sing. Jagat Jagendra Saniba Diam bro. Okay. Iti. Thus, Demikian Mimamsata, Imam Sataha while deliberating, saat mempertimbangkan Tasya Tasya is Miliknya. Brahmana Brahmana or Brahma, mengenai Brahma mana yang Brahma? Saha, Saha along with beserta Sunubhi, Sunubi his sons, putra-putranya putra-putra. Bhagavan, Bhagawan the personality of Godhead. personalitas Tuhan Yang Maha Esa Yagya, Yajna Lord Vishnu, Sri Wisnu Purusha, berusaha the Supreme Person, insan yang utama Jagarja, Jagarja resounded, bergema Aga Indra, Aga Indra great mountain, gunung besar Sanibha, Sanibaha Like. seperti translation, while Brahma was deliberating with his sons, the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, roared tumultuously like a great mountain. Ketika Brahma sedang mempertimbangkan bersama putra-putranya, personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Wisnu berteriak gemuruh laksana sebuah gunung besar. It appears that great hills and mountains also have their roaring power because they are also living entities. The volume of the sound vibrated is in proportion to the size of the material body. While Brahma was guessing about the appearance of the Lord's incarnation as a boar, the Lord confirmed Brahma's contemplation by roaring with his gorgeous voice. Nampak dari sloka ini bahwa bukit dan gunung-gunung besar juga memiliki kekuatan untuk berteriak, sebab mereka juga entitas atau kesatuan hidup. Volume suara yang dihasilkan sesuai dengan ukuran badan material. Ketika Brahma sedang menduga-duga tentang kemunculan inkarnasi Tuhan sebagai seekor babi hutan, Tuhan menegaskan dugaan Brahma dengan meneriakkan suaranya yang bergemuruh. Hare Krishna. When the Supreme Lord Varahadev appeared before
Brahmaji. So immediately, very roaring sound appeared. Ketika Waraha muncul di hadapan Brahma, dengan segera muncul suara bergemuruh yang besar. That was spiritual sound, non-different than mantra from Veda, Omkara, mantra Om. Ini adalah suara rohani, tidak ada perbedaan dengan suara Omkara. And everything was purified by this sound. Segala sesuatu disucikan oleh suara ini. So this way we can see that Varahadev, the Supreme Lord Varahadev, was engaged in Sankirtana. Dari sini kita mengerti bahwa Waraha sedang melakukan Sankirtan. At the beginning of this creation, this Sankirtana process was going on. Pada permulaan penciptaan, Sankirtana ini telah dilakukan. But when Chaitanya Mahaprabhu came, he gave to us a special process by which we can attain Krishna Prema. Pada ketika Mahaprabhu muncul, beliau berikan cara yang khusus kepada kita supaya kita bisa mencapai Krishna. Yes, many verses on with this topic. Jinere adhika daya kore bhagavana kulina pandita dhani bada bhimana. The Supreme Personality of Godhead is always favorable to very humble and poor person. Tuhan Yang Maha Esa, beliau selalu membantu dan rendah hati kepada orang-orang yang miskin. But aristocrats, learned scholars, well, they always proud of their positions. Tapi para sarjana dan ilmuwan, mereka selalu bangga dengan kedudukan mereka. In Srimad Bhagavatam 7, 9, 10, it is said, Vipra dvisatguna yutataravinda nabha padaravinda vimukat swapacham varishtam manyeta darpita mano vachane hitartha pranam punati sakulam natu bhuri manaha. One may be born in Brahman family, can have 12 Brahmanical qualities. Seorang mungkin lahir dari keluarga Brahmana dan memiliki sifat-sifat Brahmana. You know 12 Brahmanas qualities? Apa saja 12 sifat-sifat dari Brahmana? Satyam, truthfulness. Satyam yaitu kejujuran. Shaucham, cleanliness. Saucham artinya kebersihan. Yes, Satyam, Shaucham. Daya, compassion. Daya artinya belas kasih. Then tapa, yes. Austerity. Tapa artinya bertapa. Daya, Dhamma, control of senses. Dhamma artinya pengendalian indera-indera. Shama, control of mind. Sama artinya pengendalian pikiran. Jnana, knowledge of Vedic scriptures. Jnana artinya memiliki pengetahuan tentang kitab suci Weda. Vijnana, realization, personal realization. Jnana artinya keinsapan diri. Astikya, simplicity. Astikya adalah kesederhanaan. Then yajana, two qualities. He is doing yagya, he is teaching others how to do yagya. Jadi beliau mempelajari yadnya dan juga mengajarkan yadnya pada orang lain. Patana, he is learning, always studying, and he is teaching others also. Patana. Beliau
belajar dan juga mengajarkan kepada orang lain. Patana. Dana pratigraha is getting donations and he is distributing. Dana pratigraha. Beliau mendapatkan sumbangan dan juga menyebarkan sumbangan. It is said, if one having all these Brahmanical qualities, but he is not devoted to the lotus feet of Lord Krishna, he is not as good as Chandala, Jika who has dedicated his mind to the Supreme Lord. jika seorang Brahmana jika seorang Brahmana memiliki 12 sifat ini tapi tidak memuja Tuhan Yang Maha Esa, maka dia tidak ada bedanya dengan seorang Chandala. Yes. This Chandala dedicated his mind, words, activities, wealth, and his life in the service of the Lord. And he is better than this Brahman. Dan dia Mind, menggunakan pikiran, perkataan dan perbuatannya untuk wealth, kekayaannya life, dan hidupnya. then he dedicate everything in the service of the Supreme Lord. Dan dia menggunakan semuanya ini untuk melayani Tuhan Yang Maha Esa. He is not better than Chandal. Brahman who is having 12 qualities is not better than Chandal if he has no devotion to Krishna. Brahmana yang memiliki sifat 12 sifat ini tapi tidak melayani Tuhan Yang Maha Esa, maka dia tidak Chandal devotee, Chandal Vaishnava. dia lebih buruk dari Chandal. So one must be a pure devotee of the Lord. Jadi seorang harus menjadi penyembah murni dari Tuhan. And this Shwapacha, this Chandala, dog eater, he can become devotee. He can deliver all world. Seorang Chandala yang memakan daging anjing, dia bisa saja menjadi penyembah murni dan menyelamatkan seluruh dunia. But Brahman who is having all Brahminical qualities, without bhakti cannot purify himself. What to speak about his family? Seorang Brahmana yang memiliki 12 sifat ini tapi tidak punya bakti, maka dia tidak bisa menyucikan dirinya, apalagi menyucikan keluarganya. Bhajane Ramadye Shrestha Nabamidha Bhakti Krishna Prema Krishna Jite Dhare Mahashakti. Among the all ways of executing devotional service, Navavida Bhakti, 9 types of Bhakti, is the best. Di antara semua cara melakukan bakti, ada 6 cara yang terbaik. This process have great potency to give Krishna and develop ecstatic love for him. 6 cara ini memberikan To give Krishna, get Krishna, and to get and give. 6 cara ini bisa memberikan kita Krishna dan memberikan kita kebahagiaan rohani. Yes. And 9 Navavida Bhakti, tahu? Apa saja termasuk 6 cara bakti? Navavida Bhakti. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Yes. It's very important. It is said, Aho batasva pachato gariyan yaji bhagre vartate namatubhyam te pustapaste juhuvu shashnurarya brahmanu churnama grinantiyete. Oh my Lord, even a person was born in a low class family, but he always chanting the holy name, he is glorious. Oh Tuhan, walaupun seorang lahir di
keluarga yang rendah, tapi jika dia selalu mengucapkan nama suci Tuhan, maka dia ini adalah orang yang baik. He already took all types austerities, performed all types of austerities, penance, tapasya, all tapasya he's done, all yagya, sacrifice, already took bath in all sacred rivers. Tapasya, Jika seorang yang telah melakukan tapasya yagya, dan yadnya, all types of yagya he has done. dia telah melakukan segala jenis yadnya He took bath in all dan juga telah sacred rivers. mandi di semua sungai suci And also studied all the Vedic literature. dan telah mempelajari semua sastra Weda. Thus he became exalted personality. Dengan cara itu dia telah menjadi seorang kepribadian yang maju. Tara madhye sarva shrestha nama sankirtana nirapara dhanamalaile paya prema dhana. Among 9 devotional process, the most important is Nama Sankirtana, chanting the holy name of the Lord. Di antara semua cara melakukan bakti, yang terbaik adalah nama Sankirtana, yaitu mengucapkan nama suci Tuhan. That if one doing this, avoiding 10 offenses, 10 kinds of offenses, very easily he obtains most valuable love of Godhead. Jika seorang melakukan ini dan sambil menghindari 10 jenis kesalahan, maka dia akan bisa mendapatkan cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Shivajiva Goswami said in Bhakti Sandarbha, translate Bhakti Sandarbha, Dalam Bhakti Sandarbha jelaskan, Yam cha kirtanakya bhaktir bhagavato dravya jati guna kriya bir. Chanting the holy name and practicing devotional service, it is called kirtanakya bhakti. Yes. mengucapkan nama suci dan melakukan pelayanan bakti disebut dengan Kirtana Kya Bhakti. This type of bhakti is so powerful, doesn't depend on any paraphernalia, any conditions. Pelayanan bakti ini sangat kuat dan tidak tergantung dari kondisi tertentu. Only thing is needed, humility and meekness. Then one can attract the attention of Krishna. Yang diperlukan di sini adalah rendah hati dan tunduk hati supaya kita bisa menarik perhatian dari Tuhan Yang Maha Esa. Therefore, one should become very humble and meek, and can easily attain the lotus feet of Krishna in this age of Kali. Oleh karena itu kita harus bersikap rendah hati supaya kita bisa mencapai kaki Padma Tuhan Yang Maha Esa. This is fulfillment of all great sacrifices, penances, austerities. Ini adalah pencapaian dari segala jenis pertapaan, Tapasya. tapasya. Okay. When one achieves ecstatic love of Godhead, he attains the complete perfection in life. Ketika seorang mencapai kebahagiaan rohani, maka dia telah mencapai kesempurnaan dalam hidup ini. Therefore, whatever one can do in devotional service, it must be accompanied always by the chanting of the holy name of the Lord. Pelayanan apapun yang kita lakukan dalam bakti ini harus disertai dengan pengucapan nama suci Tuhan Yang Maha Esa. Not accompanied by gossiping, talking about what this devotee has done, what this devotee has done. No. Tidak. Only chanting. Pelayanan itu seharusnya tidak ditemani dengan menggosip atau membicarakan tentang penyembah lain, tapi harus disertai dengan ucapan nama suci. Like sweeping, we should chant holy name also. Ketika kita menyapu, kita juga mengucapkan nama suci.
Whatever we are doing garland like that, we should change holy name, not talk about everything. Begitu juga dalam buat garland, kita juga ucapkan nama suci dan tidak membicarakan hal lain. The changing of the holy name of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It is praised by all acharyas. Pengucapan nama suci dipuji oleh para acarya. Srila Rupa Goswami is saying in Namashtaka, Rupa Goswami menyanyikan dalam nama Astaka, Nikhila Shruti Mauli Ratnamala Dyuti Nirajita Pada Pankajanta Ayi Mukta Kulairupasya Manam Paritastvam Harinama Samsrayami. Oh Harinama, wahai Harinama, wahai Harinama. the tips of the toes of your lotus feet constantly worship by the effulgence coming from gemstones of Upanishads. Jadi ujung jari dari kaki Padma selalu dipuji dengan Upanishad. You cannot remember Upanishads. You know what is Upanishads? Veda. Upanishad Veda. Jadi puji menggunakan mantra-mantra dari Upanishad. Upanishad is this crown jewels of the Vedas. Upanishad adalah mahkota dari kitab suci Veda. This crown is decorated by nice, beautiful gemstone. Mahkota ini dihiasi oleh batu permata yang indah. And shining effulgence is coming from this gemstone. Cahaya tersebut berasal dari permata ini. And this shining himself worshipping the tips of the toes of the lotus feet of Harinama. Cahaya itu sendiri memuji ujung jari kaki Padma dari Harinam tersebut. That is Rupa Goswami saying, I am taking completely shelter of you, O Harinam. Rupa Goswami mengatakan demikian, hamba sepenuhnya berserah diri kepada Anda, wahai Harinam. Similarly, Sanatan Goswami say, itu juga dikatakan oleh Sanatan Goswami, Jayati Jayati Namananda Rupam Murarer Viramita Nija Dharma Dhyana Puja Diyatnam Katamapi Sakritatam Muktidam Praninam Yat Paramam Amritam Ekam Jivanam Bhushanam Me. Very nice. All glories to all blissful holy name of Sri Krishna. Segala pujian kepada Harinama Sankirtana yang begitu membahagiakan. This holy name of Sri Krishna causes the devotee to give up all Varnashama Dharma, meditation, archana, everything. Jadi Harinama dari Krishna ini menyebabkan semua penyembah bisa meninggalkan segala Varnashama Dharma, meninggalkan Varnasrama Dharma, Dhyana, meditation, Dhyana, and archana. dan archana. Yes, like Partha Prabhu is is doing archana. Misalnya saya melakukan archana, So Partha Prabhu should change holy name always. dan saya juga harus mengucapkan nama suci. Otherwise, archana no meaning. Kalau tidak, archana itu tidak ada artinya. And Varnasham Dharma also. So even one is able to give up Varnasham Dharma if he changing holy name. Seorang bisa melepaskan Varnasrama Dharma jika dia mengucapkan nama suci.
Haridas Thakur, beyond Varnashrama Dharma was. But he was always chanting holy name, got perfection. Haridas Thakur beliau berada di luar Varnasrama Dharma, dan tapi dia terus mengucapkan nama suci Tuhan Yang Maha Esa. He was getting Namananda, pleasure, bliss by chanting holy name. Beliau mendapatkan nama Nanda, yaitu kebahagiaan yang didapatkan dari pengucapan nama suci. What is this Varnashram Dharma? I have my duties, Brahman duties, Kshatriya duties, Vaishya duties, yes, Shudra duties. Apa arti dari Varnasrama Dharma ini? Ya, artinya saya memiliki kewajiban, misalnya dalam Brahmana, Kshatriya, Vaishya, dan Shudra. And I can Grihastha duties, Brahmachari duties, yes. Dan juga misalnya kewajiban dalam Grihastha, Brahmachari. You know Brahmachari duties? Abhayachanam Prabhu. Apa saja kewajiban dari Brahmachari? Study. You should do everything according Guru instructions. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu berdasarkan instruksi dari guru. You should live in the ashram of Guru. Kita tinggal di ashram guru. You never taking food without permission of Guru. Kita tidak mengambil makanan tanpa seizin guru. Like going to begging alms. Kita meminta-minta Tuhan. So we are not following this. Tapi kita tidak mengikuti. We are not touching Grihastha duty. Kita juga tidak mengikuti tugas-tugas Grihastha. Because no one following now. No one is following all duties. Tidak ada orang yang mengikuti kewajiban tersebut pada zaman sekarang. We are already not following completely Varnashrama. Kita tidak sepenuhnya mengikuti Varnasrama Dharma. Even in such countries like Indonesia, so some Varnashrama is there, but still we are not following completely as accordingly to Vedas. Di Indonesia ada Varnasrama Dharma ini, tapi kita masih belum bisa mengikuti dengan sebenarnya. Such countries like Indonesia, Negara-negara seperti Indonesia. and because it is dry, very dry, no taste is there in these duties. No dry, only taste, dry taste. Jadi dalam kewajiban ini tidak ada rasa dan sifatnya terasa kering. But I am chanting the holy name, getting so much bliss. Tapi ketika kita ucapkan nama suci, kita akan dapatkan kebahagiaan. So Krishna Namamrita, give me life. Krishna Namamrita ini memberikan kita kehidupan. Nectarian name of Krishna will give me life. Nektar dari Krishna ini akan berikan kita kehidupan. While I will aspire for other things, but no benefit. Only chanting giving me so much benefit. Hal-hal yang lain sebenarnya tidak berikan kita keuntungan, tapi pengucapan nama suci akan berikan kita keuntungan. If you follow Varnashram Dharma very strictly, 100 lifetimes you will become Brahma. Yes. Jika kita bisa mengikuti Varnasrama dengan sempurna selama 100 kali kelahiran, maka kita akan jadi Dewa Brahma. But what benefit you can get if you will become Brahma? Keuntungan apa yang akan kita dapat dengan jadi Dewa Brahma? Cannot come to Krishna's lotus feet. Cannot serve. What is the use? Kita tidak bisa datang kepada Krishna dan tidak bisa melayani kaki Padma Krishna. Brahma is not close to Krishna. Brahma tidak berada dekat Krishna. When some trouble is coming, he go to Krishna and crying. Then only voice coming. He cannot see. Ketika ada masalah, Dewa Brahma berdoa kepada Krishna dan beliau hanya bisa mendengarkan jawaban berupa suara dari Krishna. Therefore, Sanatana Goswami said, this is Namananda Rupam, form very blissful
holy name is a very blissful form. Sanatana Goswami menjelaskan bahwa ini adalah nama Nanda Sankirtana, yaitu nama suci yang bisa memberikan kita kebahagiaan. Yes, like why Varahadev, he was roaring so much when he appeared, so much roaring. Ketika Waraha muncul, kenapa beliau Roaring. berteriak dengan sangat keras? Yes, why? Because before 4 Kumaras took birth in Brahmaji family. Karena sebelumnya 4 Kumara ini lahir dari Dewa Brahma. And immediately they accepted sannyas. No material attachments. Dan dengan segera mereka menjadi sannyas karena tidak ada ikatan material. But they were that time Brahmavadi. Only thinking about mukti, liberation. Pada waktu itu mereka masih menganut Brahmawadi dan hanya memikirkan tentang pembebasan. Therefore Varahadev appeared, he roared spiritual sound just to purify all Brahmavadi. Oleh karena itulah Waraha muncul dengan sambil berteriak dengan keras untuk menyucikan semua Brahmawadi. Varahadev wanted to show all people you doing meditation, dhyana, you also getting dukkha, suffering. Waraha menjelaskan bahwa ketika kalian semua melakukan You also getting dukkha. You doing meditation also dukkha. Drive taste. ketika melakukan meditasi ini kalian akan dapatkan dukkha, kesengsaraan. And later on, 4 Kumaras will be attracted by Vishnu's lotus feet. Yes. Dan setelah itu 4 Kumara ini tertarik pada kaki Padma Sri Wisnu. By nice fragrance coming from the tulasi leaves offered to the lotus feet of Vishnu. Melalui bau dari daun tulasi yang ada di kaki Padma Sri Wisnu. And now also Harinama and also Krishna Katha is also spiritual sound. Harinama dan Krishna Katha ini juga adalah suara rohani. That is very, very important slokas. And like why we should worship Varahadev? Why? Kenapa kita harus memuja Warahadewa? Varahadev, we should not worship Varahadev, we should worship the Supreme Lord Krishna. We should worship Supreme Lord Krishna. Kita harus memuja Sri Krishna. Because all this transcendental sound actually became perfect when the Supreme Lord Krishna came as Mahaprabhu. Segala Transcendental sound became perfect. segala suara rohani akan menjadi sempurna ketika Mahaprabhu turun ke dunia ini. And Mahaprabhu, he was roaring also, roaring like a lion. Dan Mahaprabhu juga mengaum seperti singa. Sometimes when doing Sankirtana, Mahaprabhu was roaring, rolling on the ground in ecstasy. Pada saat melakukan Sankirtana, Sri Chaitanya Mahaprabhu juga berteriak dan berguling-guling di tanah karena kebahagiaan rohani. Therefore, Mahaprabhu was always compared with Simha, lion. Oleh karena itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu juga diibaratkan seperti singa. So, Mahaprabhu came because no need to worship expansion of Bhagavan, amshas of Bhagavan. Only worship directly Krishna, that's enough. Mahaprabhu turun ke dunia ini untuk menjelaskan bahwa kita tidak perlu memuja perbanyakan dari Tuhan Yang Esa yang lain, hanya memuja Sri Krishna.
No need to worship Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, Nirudha. No need. Kita tidak perlu memuja Sangkarsana, Aniruddha, Pradyumna dan Pradyumna, Nirudha. Why people worshipping sometimes sun god, Agni in Bali also? No. Why they worship? Why do they worship? kadang-kadang orang-orang juga memuja dewa matahari, dewa bulan. Tapi kenapa mereka melakukan pujian kepada para dewa? Because they don't know that everything is coming from Krishna. Karena mereka tidak tahu bahwa segala sesuatu berasal dari Krishna. Some they want to get some tantric mystic power. Ada juga orang yang mengikuti tantrik untuk mendapatkan kekuatan mistis. In Bali also, person can say, "Oh, one devata came inside. Yes, I will speak. I will cry. Yes, like that." Di Bali orang-orang mengatakan bahwa dia telah dirasuki oleh salah satu dewa dan dia akan mulai mengatakan sesuatu. And people coming, yes, touching feet, giving donation, yes. Kemudian orang lain akan datang dengan bersujud dan memberikan sumbangan. But no ananda, no happiness. Di sana tidak ada kebahagiaan. Yes, because we cannot know our swarup, who we are. We don't know. Karena kita tidak tahu swarupa kita tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. We should know our own swarup and swarupa of the Supreme Lord. The same moment. Kita harus mengetahui secara bersamaan swarupa kita dan juga swarupa dari Tuhan Yang Maha Esa. How we can know? By getting transcendental sound. Yaitu dengan mendapatkan suara rohani. And this transcendental sound is coming from bona fide spiritual master. Yes. Dan suara rohani ini kita akan dapatkan dari guru kerohanian. This is called Swarupa Jnana. Ini disebut dengan Swarupa Jnana. So then question comes, why Varaha Dev so much roaring, disturbing everyone? So much roaring. Kenapa Varaha berteriak sangat keras dan membuat orang-orang terganggu? You know, in some religion, they don't like pigs. Di agama-agama tertentu, mereka tidak menyukai babi. But if such a big pig, hog, will appear and start roaring, what they will do? Ketika muncul babi yang sangat besar dan berteriak, apa yang akan dilakukan? So, he is laughing. The Supreme Lord is laughing, seeing how we busy in our material affairs. Jadi ini artinya bahwa Tuhan menertawakan kita karena kita sibuk dalam kegiatan material. He is saying you are not searching the source. You are searching your enjoyment. Jadi kalian tidak berusaha mencari asal kalian, tapi berusaha mencari kenikmatan dunia. Jiva is eternal servant of Krishna. Jiwa adalah pelayan kekal dari Krishna. But you became servant of Maya. Tapi kalian menjadi pelayan dari Maya. Therefore you cannot understand your own Swarupa and Swarupa of the Supreme Lord. Oleh karena itulah kalian tidak bisa mengerti Swarupa kalian dan juga Swarupa dari Krishna. From the beginning, Srimad Bhagavatam speaking about this. Hal ini telah dibicarakan di Bhagavatam dari awal. Vedyam vastam vastam atra vastu shivadam. Yes. That we cannot understand absolute truth until we become free from any cheating religion. Kita tidak akan bisa memahami kebenaran mutlak jika kita belum bisa menghindari agama yang sifatnya menipu. Yes, therefore Supreme Lord appeared as hog, boar, just to show us you too much thinking about your purity.
you too much thinking about your purity, but you're not thinking about pleasure of the Supreme Lord. Oleh karena itulah Warahadewa muncul di dunia ini untuk untuk memberikan nasihat bahwa kita terlalu sibuk memikirkan kemurnian kita dan tidak memikirkan kemurnian dari Tuhan Yang Maha Esa. Naturally, boar is very dirty animal. Secara alami babi itu sebenarnya selalu berada dalam keadaan kotor. Always wandering in the stool. Always in dirty places. Dia selalu mengembara di tempat-tempat yang kotor. If you touch him, you should take bath. Jika kita menyentuh babi, kita harus mandi. The Supreme Lord is coming in that form. Tapi Tuhan Yang Maha Esa datang dalam bentuk seekor babi. Just to show, because it was Satya Yuga. In Satya Yuga, everyone is Brahman. Pada saat itu adalah zaman Satya Yuga dan pada saat itu semua orang adalah Brahmana. No Varnashram Dharma in Satya Yuga, only Brahman. Everyone is Brahman. Hanya ada Brahmana dan tidak ada warna yang lain. And Supreme Lord is not coming as Hamsa. He is coming as boar. Dan beliau tidak datang sebagai Hamsa, tapi datang sebagai babi. Just to show, this is the real purity, chanting the holy name. But what you are doing is not real purity. Beliau tujuannya adalah untuk mengajarkan bahwa inilah kemurnian yang sebenarnya, yaitu mengucapkan nama suci Tuhan. Tapi saat ini Anda tidak melakukan hal yang menyucikan. Yeah, there are three types of realization: Brahman, Paramatma, Bhagavan. Ada 3 macam keinsapan, yaitu Brahman, Paramatma, dan Bhagavan. Brahman and Paramatma partial, only partial realization. Brahman dan Paramatma adalah keinsapan sebagian. So we should, by listening transcendental sound, we should understand we cannot get full pleasure, full ananda by partial realization. Jadi dengan mengucapkan nama suci ini kita akan memahami bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sepenuhnya jika kita masih memiliki keinsapan yang sebagian. You know, Brahman realization is Purnam, full. Brahman realization is Purnam. Keinsapan terhadap Brahman adalah Purnam. It's complete, full. Then Paramatma realization is Purnatara, more full, more complete. Kemudian keinsapan terhadap Paramatma disebut dengan Purnatara, yaitu lebih lengkap. And Bhagavan realization is Purnatama, the most complete realization. Keinsapan terhadap Bhagavan adalah disebut Purnatama, yaitu keinsapan yang terlengkap. Therefore, Bhagavan is also called Vastava Vastu, absolute truth. Oleh karena itulah Bhagavan disebut juga Wastawan Astu, yaitu kebenaran mutlak. Vastava Vastu. Wastawa Wastu. Yes. And also is called like Shivadam. Shivadam, who is giving all benefit, all auspiciousness. Beliau juga disebut dengan Siwadam, artinya beliau selalu memberikan kemujuran. People worshipping Shivaji, but they don't know that Shiva is also name of Vishnu. Orang-orang memuja Dewa Siwa, tapi mereka tidak mengetahui bahwa Siwa ini juga adalah nama dari Sri Vishnu. Satyam Shivam Sundaram. That means truthfulness, auspiciousness, beauty. Yes, truthfulness, auspiciousness, and beauty. Kejujuran, kecantikan, dan Sundaram, beauty. Kejujuran, ketampanan, dan You don't know what beauty. No, I don't remember. You don't remember Satyam Shivam Sundaram. Kejujuran, kemurnian, dan ketampanan. Okay, nice.
And like the same, Bhagavan also have three types of Bhagavan. Dan ada juga 3 macam Bhagawan. One Bhagavan is Purnam. Yang Complete. pertama disebut Purnam atau sempurna. In Dwarakadisha Bhagavan, Lord of Dwaraka. Dan di Dwaraka beliau disebut sebagai penguasa Dwaraka. Purnatara Mathura Disha, the Lord of Mathura. Purnatara Dwaraka Disa itu Purnatara Mathura Disha, Purnatara Mathura Disa. Lord of Mathura. Beliau adalah raja dari Mathura. And Purnatama Vrajesha Tanaya Vrindavana Chandra Krishna. Yes. Purnatama, the most complete Bhagavan, the Lord of Vraja. Kemudian beliau sebagai raja dari Braja, beliau adalah bentuk yang paling sempurna. Also spiritual sound, different sound spiritual. Spiritual sound can be different. Nah, begitu juga ada nama suci yang berbeda-beda. Yes. The most complete spiritual sound is coming from pure devotee of Krishna. Nama suci yang terlengkap muncul dari penyembah murni Sri Krishna. Who is developing love for Krishna. Yang muncul dari cinta kepada Krishna. This pure devotee of Krishna is saying, you don't need this Mathura Disha, Dwaraka Disha. Penyembah murni Krishna mengatakan bahwa dia tidak memerlukan Dwaraka Disa atau Mathura Disa. Aratya Bhagavan Vrajesha Tanayo Tadhama Vrindavanam. If you worship, just worship son of Nanda Maharaja in Braja. Jika Anda ingin melakukan pemujaan, pujalah putra dari Raja Nanda di Braja. Yes. Nanda Maharaj. That is meaning of Varaha appearance. Inilah maksud dari kemunculan Waraha. Because Varaha Dev is showed. You need only knowledge by which you can know the Supreme Lord. Kita hanya memerlukan pengetahuan yang bisa menunjukkan kita tentang Tuhan yang Maha Esa. Therefore, when he was roaring, he was very much happy, fluffy. Oleh karena itu, ketika beliau berteriak dengan keras, beliau begitu sangat bahagia. That is rasa of Bhagavan. Ini adalah rasa dari Bhagawan. He is the supreme enjoyer. Beliau adalah penikmat yang tertinggi. But his desire was not fulfilled when he was Varahadev. Dan tujuan ini tidak bisa tercapai ketika beliau datang dalam wujud Varaha. He will come only when he will come as the Supreme Lord Krishna. His desire will be fulfilled. Dan ketika beliau turun sebagai Krishna, tujuan ini akan dicapai. But still not completely. Tapi belum juga terpenuhi dengan sepenuhnya. Therefore he is coming as Mahaprabhu to fulfill his all his desires. Oleh karena itu beliau turun lagi sebagai Mahaprabhu untuk melengkapi semua keinginan tersebut. The same Supreme Lord, the same Supreme Lord, the same spiritual sound, but more powerfully, Mahaprabhu is doing Harinam Sankirtan. Jadi Tuhan yang Maha Esa yang sama dan juga nama suci yang sama. Tapi ketika turun sebagai Mahaprabhu, beliau memiliki kekuatan yang lebih besar. Mahaprabhu was singing, Jeev Jago, Gora Chandra Bole, Jeev Jago, Gora Chandra Bole, Kota Nidra Jamaya, Vishachera Kore, Kota Nidra Jamaya, Vishachera Kore.
Bajiba Malia Ese Samsara Vitore Bajiba Malia Ese Samsara Vitore Ulia Roviani Abhijara Dore Very nice. Mahaprabhu, he was coming and saying, Jeev Jago, wake up, wake up. Just change holy name, change holy name. Ketika Mahaprabhu datang, beliau ucapkan, bangunlah, bangunlah. Ucapkanlah nama suci Tuhan Yang Maha Esa. I was maybe 6 or 7 times in Navadvip Mandal Parikram. We were going in West Bengal, Navadvip, and 5 o'clock morning chanting this, Jeev Jago, and people coming out just from their house. No, please, maybe 6, 7 times I was in Navadvip Mandal Parikrama participating, and I saw this. Jadi saya melakukan parikrama di Navadvip dan di sana sebelum melakukan parikram di sana nyanyikan lagu Jeev Jago. Yeah, 5 o'clock. Jam 5. All people from village they getting up, coming out. Dan setelah itu orang-orang di desa keluar dan mengikuti kirtan. Many they brushing teeth. Dan banyak dari mereka yang masih menyikat gigi. Yes. Then we singing Jeev Jago, wake up, wake up. Dan kemudian kita menyanyikan Jeev Jago. But some they not sleeping. Some they already prepared plate with paraphernalia, coming to devotees and doing puja. Berapa orang tidak tidur dan mereka melakukan puja pada Doing puja to devotees. Dan mereka melakukan puja kepada para penyembah. So some also when Mahaprabhu is coming, they're not sleeping. They're waiting when Mahaprabhu will come. Pada saat masa Mahaprabhu, orang-orang juga tidak tidur dan mereka menunggu kapan Mahaprabhu akan muncul. But some they sleeping knowingly they sleeping. Dan ada juga yang secara sadar mereka tertidur. If knowingly someone sleeping, you cannot wake him up. Not possible. Jika mereka dengan sengaja tidur, mereka tidak akan bisa dibangunkan. Yes. And when Mahaprabhu came in Kashi, Varanasi, ketika Mahaprabhu datang ke Kashi, Varanasi, so the leader of Sannyasi Mayavadi, Prakashananda Saraswati, he said that Baba Kali, he said, your focus, you're doing only focus, magic, like magic. You're playing with people, cheating people. So you cannot do your magic, you cannot sell your magic in Kashi, not possible. Pemimpin para Mayawadi itu Prakasananda Saraswati, beliau mengatakan pada Mahaprabhu, Anda hanya memainkan sihir Anda dan menipu orang-orang. Dan kalian Anda tidak akan bisa menjual sihir ini di Kashi. Young sannyasi from Gauda Desha came and showing magic. Dancing, rolling on the ground, chanting. It's only magic. Seorang sannyasi muda datang untuk dari Gauda Desa. Dia hanya memainkan sihir, berguling-guling di tanah dan he's showing magic. Dan dia hanya menunjukkan sihir saja. He cannot sell his magic here. I will not allow him. Dia tidak boleh menjual sihirnya di sini. Saya tidak akan mengizinkan.
One devotee told to Mahaprabhu, so this sannyasi Mayavadi said about you like that. Ada seorang penyembah kemudian mengatakan kepada Mahaprabhu bahwa hal ini telah diucapkan kepada Anda oleh seorang pemimpin Mayavadi. So Mahaprabhu said, yes, I came to sell my magic for Krishna. Kemudian Mahaprabhu jawab, baiklah saya akan menjual sihir. Yes, but no one is coming, no one is purchasing, no one. Tapi tidak ada orang yang membelinya. So I have, my bag is full of magic, so I cannot sell. What I will do? Saya memiliki sekantong penuh sihir, tapi tidak bisa dijual. Apa yang harus saya lakukan? So I cannot leave this place without selling my product. So I should sell it with big discount. Saya tidak bisa pergi dari sini tanpa menjual semua sihir ini. Jadi saya akan menjualnya dengan diskon yang besar. Yeah, pure devotees is doing like that. Pure devotees is doing like that. Penyembah murni melakukan hal seperti ini. When Srila Gauranga Swami Maharaj he became guru, he started to travel on the West, America, like that. Ketika Guru Govinda Swami telah menjadi guru, beliau mulai berkeliling ke Amerika. Immediately he got very hard disease. 2 years suffering, could not move, even could not change. Kemudian beliau mendapatkan penyakit yang parah. Beliau tidak bisa berjalan dan juga tidak bisa mengucapkan nama suci. His bone on the leg became like that, very thick, very thin. Tulang beliau berubah menjadi Yes, small, like yes. Tulang beliau menjadi kecil. And that is discount. Sadhu is selling holy name with big discount, and he is getting reactions, all reactions. Jadi seorang sadhu, beliau telah menjual nama suci dengan diskon yang besar dan beliau mendapatkan reaksi. And also in some places he was coming, people were saying, oh, he came only to show his magic. We will not allow him to preach this place. Kemudian ketika beliau datang ke tempat lain, orang-orang di sana mengatakan, oh dia datang ke sini hanya untuk menunjukkan sihirnya. Kita tidak bisa mengizinkan dia untuk menjual sihirnya di sini. But still, sadhu is going and preaching, distributing spiritual sound, spiritual vibration. Tapi tetap saja sadhu itu berkeliling untuk menyebarkan nama suci. So that is why Varahadev came and starting roaring like a lion. Because Sankirtana should not be stopped, should never stop. Oleh karena itu Waraha muncul dan berteriak sangat keras karena dijelaskan bahwa Sankirtana itu seharusnya tidak dihentikan. Yes, and this Sankirtana should be very strong. It should generate life. Sankirtana itu seharusnya sangat kuat dan bisa memberikan kehidupan. Only for this purpose sadhu is always traveling and getting so much troubles. Untuk tujuan inilah sadhu itu berkeliling dan mendapatkan banyak masalah. Srila Gauranga Swami he came to Spain. Guru Govinda Swami pernah berkeliling ke Spanyol. And it was dry condition. Oh, drought there. No rain. So they were suffering too much. Di sana terjadi kekeringan dan tidak ada hujan sehingga orang-orang di sana menderita. And he showed his magic. He just started kirtan, took karatals and started singing Jaya Radha Madhava. Immediately rain started. Heavy rain. Di sana beliau mulai melakukan sihirnya dan dengan menggunakan 2 kartal beliau kemudian menyanyikan
Jaya Radha Matama, sehingga dengan segera turunlah hujan. But after visiting this place, he got itching disease. All body was itching. Tapi setelah meninggalkan tempat ini, seluruh badan beliau menjadi gatal-gatal. He said because it's very sinful place. They killing cows, killing bulls too much. Karena tempat ini adalah tempat yang penuh dosa. Karena di sana mereka membunuh sapi. You know corrida they call. They killing bull and enjoying. Mereka membunuh sapi dan menikmatinya. Festival of killing bulls they have. Mereka memiliki suatu festival atau perayaan untuk membunuh sapi-sapi. So sadhu is coming this place only to purify. Sadhu datang ke tempat ini untuk menyucikan tempat itu. Sadhu is not enjoying. Sadhu tidak menikmati. Because this spiritual sound, he is bringing this spiritual sound from fourth dimension. Fourth dimension. Dimension, you understand? Measure. 3 times. Fourth dimension. Who can explain him? Nama suci ini berasal dari Turiya Avastha. Fourth dimension. Dari dimensi. You don't learn Shastra. I mean the fourth Dimension. the meaning of Fourth dimension. You don't know? Fourth dimension. Fourth dimension means Turiya. Swapna, Sushupti, Jagrata and Turiya. There are 4 conditions. Sleeping, awakening, sleeping without dreams, sleeping with dreams, awakening, and number 4, transcendental dimension. That is called Turiya. Turiya is force. Jadi nama suci ini adalah berasal dari dimensi rohani atau spiritual. Yes, we have in this material world, we have 3 conditions only. Awakening and sleeping. And sleeping also 2 times. With dreams, without dreams. Jadi di dunia rohani ada 2 macam kondisi, yaitu bangun pada saat terbangun dan tidur. Dan pada saat tidur juga ada 2 macam, yaitu tidur dengan mimpi dan tidur tanpa mimpi. Like 3 gunas, sattva, raja, tama. Seperti triguna, satwa, rajas, dan tamas. But this spiritual sound is coming from 4th dimension. Turiya Avastha. This is completely transcendental. Tapi di suara ini berasal dari dunia rohani yang disebut dengan Turiya, dan sepenuhnya bersifat transcendental. And there is also 5th stage. 5th stage is Krishna, Vrindavan Krishna. Ada juga 5 macam tingkat dari Vrindavan Krishna. That is Krishna's sound, Krishna's flute sound. Ini adalah suara dari seruling Krishna. When Krishna is playing on the flute, all Radharani, gopis, they running up to him, towards him. Ketika Krishna memainkan sulingnya, Radha dan para gopi berlarian kepada Krishna. Turiya Avastha transcendental stage, that is Vaikuntha. But Krishna is never playing his flute on Vaikuntha. Turiya ini juga berarti Vaikuntha. Tapi Krishna tidak pernah memainkan serulingnya di Vaikuntha. Mathura, Dwaraka, Krishna is never playing his flute there. Krishna tidak pernah memainkan sulingnya di Mathura dan Dwaraka. Therefore, the most intelligent persons, they want to get sound of Krishna's flute from Vrindavan. Oleh karena itu, orang yang cerdas berusaha untuk mendapatkan suara seruling Krishna dari Vrindavan. They have no attraction to other forms of Krishna. Mereka tidak memiliki ketertarikan terhadap bentuk-bentuk lain dari Krishna. When Krishna was dancing with gopis, once he disappeared. He disappeared and gopis were searching, where is Krishna? Where is Krishna? Ketika Krishna menari dengan para gopi, Krishna kemudian menghilang dan
para gopi ini kemudian berusaha mencari Krishna. Then gopis came in one kunja forest and they saw Narayana, four-armed Narayana. Ketika para gopi ini tiba di suatu kunja, di sana mereka melihat Narayana yang berlengan empat. They just paid obeisances and left Mereka hanya persembahkan sujud kemudian pergi ke tempat lain. because they were searching Krishna only. Karena mereka hanya mencari Krishna. So the intelligent person who is having Swarupa Gyan, they always searching absolute truth, Krishna. Orang yang cerdas yang memiliki tatwa gyana, mereka hanya mencari kebenaran mutlak, yaitu Krishna. That means 100% Krishna. Not 90%, 100% Krishna. Yang artinya Krishna yang 100%. Yes. Krishna who is completely peaceful, completely blissful, playing on his flute. That's all. Krishna yang sepenuhnya damai dan sepenuhnya bahagia, yang memainkan serulinnya. Yes. So Mahaprabhu, he was always searching, not Narayana, not Vishnu, not Varahadev. No. He was searching Krishna playing on the flute. Begitu juga Mahaprabhu, beliau tidak mencari Narayana atau Wisnu atau Waraha. Beliau hanya mencari Krishna yang memainkan serulin. And when he came to Jagannath Puri, immediately he saw the form of Krishna, Shyama Sundara, playing the flute. And immediately he fainted, lost his consciousness. Ketika beliau datang ke Jagannath Puri, di sana beliau melihat bentuk Krishna berupa Syama Sundara, dan dengan segera beliau menjadi kehilangan sadar. Such lila Krishna did such pastimes. Other avatars never performed. Therefore we call Krishna Lila Purushottama. Karena lila seperti ini tidak pernah dilakukan oleh bentuk lain dari Krishna. Oleh karena itu disebut dengan Krishna Lila Purushottama. And if we just accepting this lila with pure heart, then we will be completely inside this lila. We will be absorbed by this lila. Jika kita bisa menerima lila ini dengan hati yang murni, kita akan terserap dan berada dalam lila ini. And who is speaking about Krishna, he should be always also pure soul. Otherwise not possible. Dalam membicarakan tentang Krishna, kita juga harus memiliki hati yang murni. Kalau tidak akan bisa. If speaker is not pure, listeners cannot be purified also. Cannot go inside the lila. Jika si pembicara tidak murni, maka yang mendengarkan juga tidak akan bisa berada dalam lila ini. The spiritual sound should come from the pure source. Suara rohani ini harus datang dari sumber yang murni. Only then we can enter in Krishna lila. Only like that. Dengan cara itu kita bisa memasuki lila Krishna. Like Varahadev was roaring, and all munis rishis were listening. Ketika Waraha berteriak dengan keras, semua para muni mendengarkan. Munis, rishis, sages, they doing tapasya just to get siddhi. By worshipping Bhagavan, they want to get siddhi. Para muni, para resi, mereka melakukan tapasya lah untuk mendapatkan siddhi dari Tuhan Yang Maha Esa. But that is not real siddhi, not real perfection. Tapi ini bukanlah kesempurnaan yang sebenarnya. Real siddhi is Swarupa siddhi. Siddhi yang sejati adalah Swarupa siddhi. When one always thinking about Krishna's leelas. Ketika seorang hanya memikirkan tentang Krishna lila, Chanting Krishna's name. mengucapkan nama suci Krishna. Yes. It's not artificial, like someone should give you Swarupa siddhi. Abhay, you peacock in Krishna lila. Not, it's artificial. Jadi semuanya bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, seperti Abai diberikan burung merak dan taruh di kepalanya. We so much
attached to our family life, how we can get this Swarupa Siddhi? Not possible. Jika kita terlalu terikat pada kehidupan keluarga, bagaimana kita bisa mendapatkan Swarupa Siddhi ini? So let us just go and listen Shabda Brahma, spiritual sound, every day. Nityam Bhagavata Sevaya. Oleh karena itu, setiap hari kita harus selalu mendengarkan Krishna ini lain. Like, for example, you going to market. You will take empty bag or full bag. Jika kita pergi ke pasar, apakah kita membawa tas yang kosong atau tas yang penuh? Empty bag or full bag? If you go to market. Yang mana? Empty, yes. Because if you have full bag, how you put something there? Not possible. Jika kita membawa tas yang sudah penuh, bagaimana kita bisa membawa barang belanjaan? Therefore, first of all, we should make ourselves empty. Pertama-tama kita harus membuat diri kita kosong. Then Sadhu Guru will filling us with spiritual sound, Dan setelah spiritual itu, vibration. guru atau sadhu akan bisa mengisi kita dengan nama suci. Why Mahaprabhu is coming in Kali Yuga? Why? Because people very poor, very poor, very low class. They empty. Nothing is there. Empty pocket. Therefore Mahaprabhu is coming. Kenapa Mahaprabhu datang pada zaman Kaliuga? Karena pada zaman ini orang-orang miskin dan tidak punya apa-apa di dalam kantong mereka. Therefore Mahaprabhu is giving holy name, Harinam, giving Krishna to them because they have nothing. They can accept. Oleh karena itu Mahaprabhu berikan kita nama suci dan karena keadaan kita tidak memiliki apa-apa, dengan mudah kita bisa menerima nama suci. But some people even 30, 40 years, they cannot become empty. They're not getting realization. Jika setelah berapa tahun seorang tidak bisa, They cannot get realization even practicing 30, 40 years. jika mereka tidak bisa mengosongkan dirinya, mereka tidak akan bisa mendapatkan keinsapan walaupun sudah 40 tahun dalam kesadaran. Because I know. They think I know. I already know. When you coming in class and listening and you thinking I know, you cannot get anything. You are not empty. Misalnya ketika kita mengikuti kelas dan pada saat itu kita mendengarkan, kita juga berpikir, oh saya sudah tahu. Dengan cara ini kita tidak akan mendapat keinsapan. Okay, now time. Sorry, like too much eating is not good, Maharaj said. It's not good, Maharaj said. Okay. Jai Granthkaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai. Thank you. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Oke. Terima kasih Matur Sukshma. Jai. Hare Krishna. Vancha Kalpatarusya. Hare Krishna. Thank you.